Mhm. Uy, let's go. Sarap kumain. Nang! Uy! Nang! Nang! Uy! Nang alin? Grabe ka na. Bossing! Okay, ng pagkain. Ay, wait lang. Bakit Hello? nakakain? Tayo. Sarap talaga kumain. Dale! Ano oras tayo? Kalapate! Ano oras tayo? Ano oras tayo? Dre? Hello? Putang ina. Hello? Ay, wait lang. Hello, Dre? Ray? Coach! Ba't nag-iba yung ano? Okay. Lahat kasi nag-iiba. Dali. Bye-bye. Step? May, may, Hanggang 9 PM may na lang palas, yan, may palas! One ups, one ups, one ups. Hanggang 9 PM na lang yan. Pababain ka na lang dyan. Bumaba na. Wait lang. Wait May lang, dead. wait lang. Kago daw, nagsasalita guys. Shit! Under ata. Bam, bam, bam. Oo. Firebox! Ang Palas ingay! 1! Tara, tara, sabay-sabay. Planting, planting! Uy. Dead! Dead! Uy, Ano ba? Uy, mama. Nice one! Saan kit mo, JB? Ano to? JB, saan kit mo? Near firebox, 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 firebox. Ito, pakuha to, pakuha to. Get the kit! Get the kit, bro. Nice, nice, nice. Teka lang, hello. Naglalaro ako eh. Uy, ano na yung laro mo? Ay! uy. Hanggang 9 PM na lang daw yung bukas nun. Anong balak mo oras umalis? Ano ba? Bala ka nga. Babayaran mo na. Baygan, bro. Oh, wait. Oh. Ako na mid. One palace. Ano ba? Nalilito na ako. Saan ba ako Pantalan. talaga? One ups. Diyan, wala pa ako. Malayo pa ako dyan. Tetris, Tetris. Ah, Mag-iin naman ata eh. one firebox. Di ko batayin ko na, konyo. Oh, bulag ako. Ay, patangin na, bulag na ako. Uy, konyo, kon. Isang Casey. palace, Ba? isang near default. Tumindikit ka sa Firebox. akin. Bulag ako kanina eh. Putang ina flash yan. Last palace. Uy, Secure na lang ba? Nice one. laki pa armor ko, boss. So, I can drop. I can drop, I can drop. I can drop. I can reach heaven to burn. Drop. Uy, yun. Give me that. Yeah, give me that. Ang sarap mo, Pia. Ang sarap mo, Pia. Ang sarap mo, Pia. Hey. Tetris. Dalawa, Rotating. tatlo, default, dead. Rotating. Dalawang Tetris. Isa pa. Sight na ba? Planting ba? Ako, basta na ako bala. Wala pang bomb? Wala pa. Wala pa. Baka B? Babe. Stay ako. Oo. Oh, sana all stay. Loyal ako. Uy. Oo. Wala be. Ayun. May stairs? Nasaan? Carecon mo. Flashing main. Ay, putang. Nasaan? Con. Nice. Nagulat ko sa sarili kong misclick. Tumama sa Ang keyboard galing. mo? Oo. Uy, yung mayaman dyan, padrop. Ikaw mo yaman dito, boss.
O hindi, boss. Pa-drop. Bossing. May baril ka na eh. Oo nga, binigay na. Ay, di ko nga siya. Flash ulit A. Hindi naman. May isa bon, merong isa bon. Pero feeling ko mag-under. Sino nag-smoke? Si Kalaban. Nice. Nice. Clear under. Clear under. Bombing ako. Ay, gago. Bombing. Bombing? Nice one, team. Nice one, team. Pengi kayo. Nice one, team. Nice one. Spike dito. Spike. Okay. I think sa mid ata yun eh. May lumabas kasi dito kanina. Ayun, joke lang. Ay. Ba? Main, isa. Main daw. Oh, Ay, last game pala yan, last man. So, Nice. Nice. Grabe naman kayo. Pengi naman kaya kalaban. ay, gago, sorry. Wala, reported ka sa akin. Report. Gago, sorry, bossing. Bossing. Makaban kaya pag ganun. Sorry po, Okay. bossing. You want AK, Bro. bro? Ako nabawas sa armor ko. You want? Ikaw. Kahit ano. Lapit. Thanks. Boom. Untog. Boom. Meron untog. sa mid. Palas footstep. Okay. Pero under. Tag yung ano? Tag yung nasa mid. Ay, gago ka. Ingat kayo. Ako na lang agad ng palas. Okay, go. Kung hold ko hands mo. Ay, dali. Dali. Bump. Meron pa dito isa. Meron pa isa dito. Okay, under? Oh, meron pala doon. Saan? Saan? Doon. Kung saan kanina, Bondring, kanina. Yung kay Kuya Josh. Yung A, Hindi mid. ko nga nakita yun eh. Saan ba? Kung nasa si Casey, na dyan, sa baba mo. Baba Ayan, ka? oh. Ayan, sa may likod. Yan. Sa may pinto na yan. May butas pala dyan. Nice. May butas pala doon. Hindi ko Ay, alam. yung pinto. Yung dinadrapan Oo. ng bomb. Atrapan ba yun? Hindi ko Yan? alam eh. Oh, yun. Dali. Can drop. Yun can ang drop. tawag doon, Bim. Hindi ko alam eh. Dyan, drop ako dyan. Hindi, pera ko. 10k Kasi pera ko. sobrang yaman ko. Kailangan ko mag-drop. Sige, sige. Dali. Dali. Sana all. Okay, sana all. Bilhin ko Sana ba- all. Uy, Sa Sana CS yun ha. Emirates Sa na- CS lang. Sa CS lang. sana all. Dali. Wala akong ganung pera. IRL. Wala, daw ka siya. Ano tawag doon, Bon? Pag ano? Flash mid. Ayo. Pwede nyo naman pangalanan Oh, nyo lang. it's legit eh. Pinto. 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 Nice one dyan. Kaboses mo pala SB19 eh. Gag. Push ako Nag-fire na. sa Ano? palas. Punta ko eh. Kaya? Punta ko eh. Puta ka din. Punta rin ako. Fire lang ha. Nag-smoke ng stairs, sablay. Dito ako. Fog ko yung mid-ray. Under Nice yun. one, Dre. Under Ah. outside. Bomb drop. Ay, gago, kumaliwa. Sana all. Oh, meron na naman dito. Ayun! Mama! Ah! Sana naman yun. Sana naman yun. Naka-negative. Sa Spawn nila. phone nila. Sugod! Okay. Sugod! Ayun, spawn nga nila. Sugod! Nice. Tingnan ng kota. Nice flash! Nice flash. Nice flash. Flashing. My tits. Yeah. Uy, Sorry. ano yun? Uy, ano yun? Sorry. Alap Oh, Si natin. Kuya Josh Uy. kasi! Si Kuya Ibang flash Josh! yun. Bawat na. Grabe ka na. Ano ka ba? Supply the Patingin. Miss mo na, Bon? Supply the missing word. Miss mo na. Alin? Flashing the light. Ganon. Ay, di ako makayuko. Eh, makayuko, makaano. Ba- So, Flash A ulit. Nag-smoke lang city. dead mid. Ay, gago. Close pala. A. Dalawa. Two main.
to main. Ikaw nag-smoke na ano? Nag-stairs, Oo. stairs. Ingat. Sige, watching ako. Kaliwa mo ano, Casey. Hmm. Hoy, Bomb side! Okay. Side! Gago. Nice Dead raid. na. Ayun, gago ka. Napatok ka. One. Dalawang near Tatlo. call. 3 side. 3 side. Hoy! Isa naka-SMG. Nasaan ako? Ayun na! Tangina mo! Pero din naman niya. Good angle. Nakatingin ako sa minimap eh. Buwis. Ano na? Paano malalaman ko anong pangalan nung yung kanta? Ewan. Parang gusto ko bilhin yun. Shazam. Gag. Di ba may nalabas naman? Hindi, ang daming text eh. Hindi ko na kung ano yung title. Wow, naka-off siya. Busing ka, gusto mo? Okay, go. Tagal nung mid. May mid ulit. Ito na. One ups. Under! Kaya, Under! May nag-fire ng palas. May Under! nag-flash Sure! ng Sure! Under! A-main. Sure under! Dead. Isa pa. Hold mo lang ito. Isa pa? Hold mo. Push ako. Okay. Case ko na. Footstep Under case. Wala nang under? Wala nang under? Wala pa. Para sa ladder. Care ups. Kawa ko ops. Rushing B. B? Rushing B. Okay. Ano? Patay. One more. Nice. Ay! Good comms! Fuck you all. Nice one. Bait lang pala yan, bait lang. Raiders. Hindi ko naiipot ako. Aray ko. Uy, ang sarap na. Uy, ang sarap dun ah. Okay. Putang ina. Ang ina ng mga to. Ewan ko sa inyo. Flash A. Diyan wala na yung hot mong voice. Gising na ako eh. Ganyan ako eh. Tulog pa ako. Awat na. Ayaw ba na ganun, Casey? Ganun po. Sige. Balik mo. Balik mo. Awat sa under. Oh. Sa akin. Walang under. Care under, bro. Tangina, ito na. Flashing. One palas. One more. One under. One under. Nice trade, bro. Uy, putang ina mo. One T-ups. No, tayo na. Napagod eh. Gising na boses ko eh. Sige na ba? Uy, alin? Boses ko. Boses na daw. Gago. Ano pa ba dito? Punta ka B. Mama. Ayoko na dumuhan dito, bye. Uy, putang ina ka. Ayun. Patayin mo Nagulat ka ako. Nagulat. Di ako. Tetang. Spike na to si Get my Bindo. op, get my op. Yellow. Nag-drop pala yung spike. Kaya na ni Di ko Andre alam. yan. Where? Ups. Ayan, Ups, nag-ups. Nag-up throw doon eh. Wag. Wait mo na lang bumaba. Ayan na. Pushing. Putang na 160 delivery fee. Tangin na mas mahal pa sa Default. Hindi na pala. Umikot. likod. Market. Sure? Outside market. Nice one, Dre. May gagawa niya. Ba't naman na anong ginagawa niya? Binibig Ay, sa sarili niya. Nasira yung ulo. I'm so hungry. You're so Ang sarap mo. Hungry. Hor. Oh my God. Ang sarap mo magutom. Sana lagi kang gato. Mimid. Okay. Wow. Go. Sheesh. All it. Set A. Nag-flash, dalawa. Eh, daw. I go back. One ups. No mid. One ups. Ako na nga dito. Tetris. Care under Baka nag-under tong nasa B.
Pino mo, hindi ko Uy, matatawa. Tetris. Tetris? Stairs! Stairs. Late na sabi. Dead stairs. 1B, 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 1B. Uy! What the Yun. fuck? One Hello? step. Tetris. Last B. I mean 1B. Jungle. Left and right mo. Hindi. Ay, hindi. Haba niya na. Ayun na. Hoy! Hoy! Oy! Nice try. Anti. Akin yun? Tangin, hindi ko napatay ito. Nasa B. Gadawin ko yan. Ako mag-mid. Yeah. Wala naman yeah. nagme-mid eh. Dali. Hindi, Wala mag-out nag-mid. na yan. Uy, nag-mid ako, excuse me. Hindi, kalaban ka ba? Ay, hindi. Wala daw nagbe-mid sa kalaban. Meron! Wala Dalawa. nga! Under. May nag-under. Ay, meron kanina. Napapatay ka nila. Na. Kakapatay nga kanina. Sa akin nga, sa round ko nga. Kayo ba nag-beat last round? Ingay nyo. No window ako ha. Pa-watch mid. Okay. 1B. Kalaban ba yun? Gago, paso yun eh. Care under. Likod mo. Care under lang. One ups, Bon. Dead. Nice. Palace ako ha. Watch palace ako. Okay. Dalawa yata to? May nag-smoke? Meron isa. Okay. Dead. Nice. Wait, parang meron. Meron ba? Wala. Watch under. Watching. Nice. Sapata eh. Dali. Nice. Oh. Dale. By pistol. Last round. Bang. Flash A. No. Oh, nice kill, Dre. Commander ba? Wala akong narinig sa ups. Nag-flash. Sandwich dead. Bomb A. Flashing Ay, hindi. Kinagdil. One Tetris. Nice. Last guy, Palace. Last Palace. Flashing palace. Never mind. Uy, nawalan akong bala. Sorry. Tangina ka talaga. Ay, Bodre. Hi, Ayan, Dave. Para tight. Dead. Yes, sir. Nice one. Easy. Easy lemon squeezy. Ang galing. Galing ka, Tapos- bossing. Kaboses mo. Kabossing. Ano? Boses mo. One. Patry nga ako yung magpa-plant. Plant ko Go. sa likod mo to. Ay! Ay! Yun! Ay! Galing Wag! ka doon, boss! Wag! Wag! Uy! Baka gawin niya, boss. Rush B. Wag Rush ganun, B. boss! Magulat ka, puntahan ka niyan, boss. Pero lang tayo, boss! Dali ka sa akin mamaya. Sa office ka pa mag-isa. Dali! Flashing. Tits. Go. Wala. Ano ba to? Wala site, walang site. Wala sa... Under. Uy! Oh, one tap. Patay na? Dalawa. Nice! Isang short. May nakabantay. May isang short. Sorry. Hindi ko alam kung saan yun. 1A, 1. Di ata City. pick.
May nakabantay. Ito ako daan. Tagal-tagal. One mid, one mid. Yun. Meron nga. Last in firebox. Bukan ko na lang dito. Firebox daw, firebox. Hindi ko alam yun. Ay, Isang gago. short, isang short. Saan pa? Dead short. Ay, ayun. Palas? Palas. Palas. Talas. Oops. Nice one! Nice. Good. Nice one. Nice one! 1, 2, 3. Yes. Gago. Yeah. 1, 2, 3, yes. Gago. Gago. Gago ang puta. Hindi Rush ko rin B, alam rush kung ano B, yung Rush B, gusto rush ko B. eh. Ready smoke, guys. Ready smoke. Ready? Ready? Ready. Ready. Go, baby Sinadya ko girl. yun, boss. Sinadya Rush yun. B. Sinadya ko yun. Go, baby girl. Rush B, Plant ready location. smoke. Baby girl. Ako bahala sa'yo, lady girl. Go, Lady Go, Guard. come. I go shotgun. Yes. Miren. Oh, no fire. Safe. Nice one. Nice Uy, flash. nauluan ako. Nice flash, Bon. Sige. Nice flash. Care short. Ako bahala sa apps. Okay na. Watching short. Baba. Alisin na natin yung short. Yun. Sa bugulo. Uy, mama! One ups. Teka Ako binabaril. Sorry! Kalakan! Kalakan! Manalito na ako. Isa pa boundary. Huh? Ay, ko pala yun. Sige. Dali, kalapate. Dahil bossing. Pangit naman na ito. Isa-isa lang puto ka puta. Rush A, rush A, rush A. Rush A. Ba? Mamahal naman ang libreng yun. Oh. Isa lang. Naulan eh. Gago ko kay Dave. Rush A, rush A, rush A. Yeah. Go. Okay. As in, rush, Okay, no safety. smoke, no anything. Okay. Smoke nyo yung flash. Flashing. Bombing. Bang. Gilid nyo, under! Under. Nice. Nice one. Plant. Wala sa akin. Ay, gago. Bumalik. Lang. Bumalik. Uy, asan ba ako? Yun na lang. Aircon na. Malamig yun, di ba? Aircon na. Uy, mama. One con. Aray. Naka-naked. City. Tag-ina mo. Uy, Dalawa. Isa Dalawa. isa na lang. Nice kill, Dre. Nice kill. Ah, Nice negative. one! Nice kill, Dre. Very greedy is good. Oh, mas na yun? Yes. Tenderizer ang puta. Only quickie. Ay. Writer. Oh, yun ang Nice chef. tinitender. Nice chef. Oo. Nice chef. Pinapalambot guys, ko muna GG. para sa inyo. Hello. GG. Ay, GG's na. Ano ba Ay, yun? GG na. Yes, I will eat. One more game, yes. Okay. Let's go. Pukpuk ka Let's go. talaga. Pukpuk ka Let's go. talaga. Oh, find now. Teka lang. We will play eh. Uy.